अस्सलाम वालेकुम जी, सुनाए कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? चिकन बोनलेस हांडी। चिकन बोनलेस हांडी, ये भी काफी फेमस डिश है पाकिस्तान में, तो आज हम वो बनाएंगे। ठीक है, गोश्त चिकन हमने लाया हुआ ऑलरेडी, अभी हम छोटी छोटी बोटियां कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि छोटे छोटे पीस करने, वरना मजा नहीं आएगा, स्पेशली शेप नहीं आती। बिल्कुल। ये ऑलरेडी सीने का गोश्त है, लेकिन साथ थोड़ी बहुत हड्डियां होती हैं, वो तो ज़ाहिर हमने अलग करनी है। अगर शॉप वाले से करवाओ फिर वो नखरे करते हैं, इसलिए मैं घर आके खुद ही कर लेता हूँ। खुद ठीक रहता है, आप तसल्ली से कर लें जिस तरह वो ना, वो जल्दी में होते हैं, बस टोका मार के परे करते हैं, साइज भी नहीं सही काटते। बस ठीक है। ठीक है। और जो मसाला इसमें डालना है ना, वो प्याज और टमाटर जी आपने बिल्कुल छोटे छोटे काटने हैं। ठीक है। अच्छा, उस दिन एक बंदी कह रही थी भाई हम ग्राइंड नहीं कर सकते प्याज और टमाटर को। देखो यार, ये मैंने भी ट्राइयां की हुई हैं। अगर आप ग्राइंड करके डालोगे ना किसी भी सालन में प्याज या टमाटर को, यकीन माने सारा टेस्ट खराब हो जाता है, अजीब सी सालन का टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए छोटा छोटा काट लें, लेकिन ग्राइंड ना किया करें, उससे हांडी का जायका खराब हो जाता है। और ये बात सच भी है ना मेरा बेटा जी। एक दफा हमने पता नहीं क्या बनाया था यार, हम लोगों ने भी चिकन ही बनाया कोई चिकन की यानी डिश थी, तो वो सारा यार टेस्ट खराब हो गया हमने जब ट्राई की। छोटा छोटा काटने से ठीक है, शेप भी नहीं खराब होती और टेस्ट भी अच्छा बन जाता है। ये कुछ हड्डियां हैं, हम बाद में अलग कर लेंगे, फुली बोनलेस बनाएंगे। मेरा बेटा क्या कर रहा है? मैं धनिया साफ कर रही हूँ। धनिया साफ कर रहे हो मेरा बच्चा? थैंक यू, मम्मा की हेल्प कर रही है ना। अच्छा बच्चा ना हमारा। ठीक है इतनी। बस ठीक है। अच्छा जी, इंशाल्लाह बस तकरीबन ये थोड़ा सा हमारा काम रह गया, इसको खत्म करके फिर ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई में हमने घी डाल दिया, प्याज ऐड करेंगे। बस एक छोटा सा प्याज काटा है हमने, क्योंकि हाफ केजी चिकन है। अच्छा जी, प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अभी हम इसमें ना अदरक और थोम का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसके साथ ही जो हमने चिकन काटा हुआ है छोटा छोटा, वो ऐड करेंगे। और इसके साथ ही आपने ना नमक भी ऐड कर देना है, 2 चम्मच। अब चिकन थोड़ा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ना टमाटर भी ऐड करेंगे। अब बाकी मसाले भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। रेड चिली 2 चम्मच, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो चिली है ना वो जल ना जाए। हल्दी, ये दड़फल मिर्च, अब हम इसको ना सही तरह भूनेंगे।
جیسے بھوننے ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں نا کریم ایڈ کریں گے اینڈ پہ. اچھا اب ہم اس میں ہاف جو ہے وہ نا گرین چلی ایڈ کریں گے جو ہم نے کٹی ہوئی تھی. اچھا اب ہلکی آنچ کر دیں گے. ہلکی آنچ کرنے کے بعد آپ نے اس میں کریم ایڈ کرنی ہے. یہ ہم لائے ہوئے ہیں نیسلے کی ملک پیک, یہ والی ایڈ کریں گے. یہ آپ آدھا کلو میں نا ہاف ڈبہ ڈال سکتے ہیں. یہ چھوٹا ڈبہ ہے 1 پاؤ والا. بس جی تقریباً ہماری ہانڈی تیار ہو چکی ہے. ابھی اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں اور گرم مسالہ بھی. بس جی تیار ہے ہماری ہانڈی. اوپر سے گرین چلی ڈالیں گے اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے. یہ ہے جی ہماری چکن بون لیس ہانڈی. کیسا بنا بیٹا؟ اچھا بابا. تھینک یو. ویلکم. بہت ٹیسٹی ہے جی. ہمیشہ کی طرح یہ سالن بھی بہت مزے کا بنا ہے. اوکے. ویسے بھی جو بون لیس ہانڈی ہے نا یہ بہت اچھی بناتا ہوں میں. سارا کچھ ہی مزے کا ہوتا ہے لیکن اس میں کریم ڈلنے سے نا اس کا ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ کو, یونیک سا. اچھا اس سے پہلے ہم نے جو چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کی تھی نا وہ ایک بندی نے ٹرائی بھی کر دی ہے. اس کا کمنٹ آیا تھا بھائی میں نے ٹرائی کی ہے, بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار کہ اگلے نے تعریف کی ہے کہ واقعی آپ کی ریسپی اچھی ہے. آج والی بھی آپ لازمی ٹرائی کریں, یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی. یہ اس سے بھی اچھی ہے, یہ ریسپی اس سے بھی اچھی ہے. چلیے بھی اتاروں آج. بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ گوشت کو نا آپ نے صحیح گلا لینا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ نا ہارڈ رہے, پھر مزہ نہیں آئے گا. بے شک آپ کو اگر تھوڑا بہت پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے نا فرائی کے دوران تو آپ کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر ڈھانپتے ہیں تاکہ گوشت صحیح طرح گل جائے, پھر مزہ آئے گا. واقعی گوشت جتنا سافٹ ہو نا اتنا ہی مزہ آتا ہے. بوٹی آرام سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کھانے میں بھی مزہ دیتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ جب فرائی کرتے ہیں نا ڈائریکٹ گھی میں اس سے گوشت تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو نرم نہیں رہ جاتی بوٹی. پھر اس لیے اس کو نرم کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے نا آپ تھوڑی دیر ڈھانپ دیں تو بہترین بوٹی گل جائے گی. میرا بچہ جی بابا. مجھے آج سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہے, ٹرسٹ می. مجھے بھی. آپ کو بھی آ رہا ہے. سارے پرفیکٹ مسالے سام آپ نے ڈالے ہیں, نہ نمک تیز نہ مرچ تیز نہ ہلکی, بالکل ایکوریٹ. 8 سال سے کر رہا ہوں, 8 سال سے کر کے ہاتھ بندے کو پک جاتے ہیں. بس یہ ویسے میری خواہش ہی رہ گئی ہے کہ میری بھی کوئی ایسی بیوی ہوتی کہ جو مجھے مزے مزے کے کھانے پکا کے دیتی. صدام آج یہ ٹرائی کریں, آج یہ ٹرائی کریں.
बताएं कैसा है। ये दिन मेरी किस्मत में नहीं अच्छा आएगा। माइंड तो नहीं करोगी? नहीं नहीं, मैंने क्यों माइंड करना है, सबके सामने आप अच्छा क्योंकि बनाते आप हैं। लोगों को पता है मेरी आदत है कि मैं बात सच्ची करता हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं, हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी कुकिंग में बहुत अच्छी हो। बस कुछ नहीं होता, जिंदगी ये गुजर ही जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि भाई आप ना एक्टिविटीज ज्यादा डाला करें। देखो मेरी बहनों, हमारे पे हो ना तो हम डाल दें ना, हमारे पास खास कोई एक्टिविटीज है ही नहीं है। हमारी जो डेली रूटीन है ना, आपको पहले हम बता भी चुके हैं कि हम दिन को तकरीबन 2 बजे या 3 बजे उठते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर शाम को ये भी रात का खाना खा रहे हैं या शाम का कह लो, तो उसके बाद मैं अपना काम करने शुरू हो जाता हूँ ऑफिस में। बस ये रूटीन। आपको क्या एक्टिविटी दिखाऊं? हमारे पास एक्टिविटीज हो तो हमने क्यों नहीं दिखानी आपको? क्योंकि जो ज्यादातर व्लॉगर्स है ना यूट्यूब पे, वो खुद से एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं जस्ट व्लॉग के लिए। दर की रियल लाइफ में वो कर नहीं रहे होते, लेकिन उन्होंने व्लॉग बनाना होता है इसलिए वो कुछ ना कुछ खुद से बना लेते हैं। हमने आज तक कोई भी टॉपिक खुद से नहीं बनाया, सारे यानी कि जो नेचुरल है वो ही हमने आपके सामने रख दी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अभी हम तीनों को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।